Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí Bot Sherlock al habla, jugando Tangle Tower. Estamos en la sala de música y me parece óptimo investigar la habitación de nuestra última sospechosa, Pointer, la cual se nos desbloqueó en el capítulo anterior. El cuarto de Poppy. Tiene pinta como una mezcla entre un cuarto donde viviría un fantasma y... un vampiro y el cuarto en el que viviría un músico. ¿Qué son estas cosas raras? But roomy. Bastante paciencia, tengo que decir. Oh, what, ¿qué es esto? Ah, yes, a giant symbol drawn in chalk on the floor. Always a good omen. It's an eye. Un ojo, no, nos están observando, parece ser. Un pulpo colgado. It's an octopus. No, it's not. It has 6 legs, not 8. Don't say it. Sextopus. Hexápodo. Ay. Lo que sí es raro. That is the bed of a vampire. I thought vampires slept in coffins. This is a vampire who needs firm support for their lower back. Ah, pero sí, parece ser la cama de un vampiro. Tengo que aceptarlo. Cosa de Illuminati acá atrás. What do you think those symbols mean? Hopefully, nothing. Sí, esperemos que no. Sheet music. It's only a few notes. I'd barely even call that music. Yeah, it's been framed though. Must be important for some reason. Hay veces que una obra simple puede ser muy importante para un músico. Partitura. La partitura ha sido enmarcada y está decorada con delicadas ilustraciones como se hacía antiguamente. Ahí. Y un piano, supongo, de práctica. Name for this kind of piano. You know, these ones that stand upright. Piano vertical. O sea, sí, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero creo que se le llama así. It's a Un metronome metrónomo. for keeping time. ¿Por qué querría examinar un metrónomo? It's ticking. Is it a bomb? Ah, no es una bomba. Se supone que hace tic-tac. Not sure what those symbols are though. Ustedes son raros. Usa los botones para girar los 4 discos del metrónomo hasta el aro de la parte superior. Tenemos que hacer que esto se... que esto se hunde en el codo superior. Bueno. No fue muy difícil. That's done it. Neat. Fue demasiado fácil, güey. What happened? A Demasiado. little hatch unlocked in the back. Ok. Parece que sí tenía algo secreto. Anything in there? Mm-hmm. The heart of a photograph. Foto rasgada. La foto muestra a una joven con el pelo rubio vestida de rosa. La chica de la foto está usando un reproductor de casete de color rosa vivo con cascos a juego. El resto de la foto muestra a Fifi Freya. Estaba escondido en la habitación de Freya. ¿Eso lo pone? Pero esto no lo pone. Claro. There's something about that pink cassette tape. Something suspicious. Let's ask Poppy about it. Luego. No tengo ganas, por cierto. Cuando no tenés tiempo de lavar la ropa, ¿viste? Just a bunch of clothes on the floor. No tenés tiempo de ordenar. To you. Y queda ahí en el ropero. Dresses mostly. I never realized there are so many shades of black. Wow. La realidad es de negro. Puedo comprar un vestido negro de esta clase de negro. Esta otra clase de negro. Y esta otra clase de negro. Bueno, haber negros distintos, a ver qué piensa. Vamos a ir a la torre. La torre de astronomía. Hay estrellas dibujadas en las paredes. Importante. Pretty. Ready. Pretty. Bueno, es astrónomo. It's a chart of the solar system. ¿Carta astral qué? Which planet are you from, Sally? ¿Qué planeta vienes? ¿Cómo decirle a alguien raro? De mil formas distintas. Anotaciones. It's tidier than my desk. The notebook is untouched. It's completely blank. So, even the most well-used notebooks start off blank. Siempre es así. Y esta cosa es re bonita. You know, I've always wanted one of those. A mechanical solar system? What would you do with it? I would look at it. A ver. Wait a minute. Earth in the middle.
Sun on the outside. How old is this thing? Wow. Eran los 5 planetas, el Sol y la Luna en torno al centro. En torno al centro. Raro. No sé qué tengo que hacer. Mover las sombras de los planetas. Parece ser. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ah, mover la luna. ¿Pero qué tengo que hacer? Esa es mi duda. Tal vez rellenar esto de algún modo. Supongo que tal vez tengo que hacer eso. Claro, así dejarlo bonito, ¿no? Pero dice... Eran los 5 planetas del Sol y la Luna en torno al centro. Es raro el texto que pone ahí arriba. Por cierto, antes estaba moviendo de forma constante y de la nada lo podemos manejar como si nada. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, no pensaron en eso los creadores. Hey, not bad. ¿Sabes? Se está moviendo ahí, pero sin embargo lo pudimos manipular. Did you hear that? Something unlocked. There's a little hatch underneath? What's in there? A bunch of paper. Looks like somebody's research. Habrá estado haciendo alguna investigación este profesor. Varias notas y diagramas de una investigación. Escarabajo dorado. 4. 4, ¿no? Creo que sí. El escarabajo dorado, llamado así por su exoesqueleto compuesto por un mineral idéntico al oro en un 90% aproximadamente, vive varios años. Se defiende de los depredadores con un fuerte silbido. Se han registrado más de 95 decibelios. Y por ser totalmente indigerible. Este hemístido tiene la reputación un tanto espuria de traer mala suerte a quien lo ve. A quienes lo ven. Supongo que hablemos con esta persona, con el profesor. The stars. They're whispering. ¿Qué dicen? So quiet and yet so loud. What are they ¿Qué es whispering lo que about? susurran? No, Are they eso spreading me rumors about us? I shouldn't think they concern themselves with such insignificance. We are but specks of dust, you and I. Eso es bastante Could this triste. speck of dust start by telling me his name? You find yourself standing in the astronomy tower of one Professor Percival Pointer. Percival Pointer. Seems like this tower belongs to the Pointers, and the other one belongs to the Fellows. Parece Well ser. observed, my dear. Aún así, eso era Tangle Tower evidente. is something of a duality, as it happens. Meaningless boundaries, really. They exist only in our minds. Helpful. Muy útil. Es como me parece una especie de hippie. Y tranquilo. Me? Not much to say. Strictly speaking, I'm the current head of the Pointer family. ¿El más Of viejo? course, father to my precious Poppy. And a professional astronomer? Oh no, that's just a little hobby. I mean, Oh. yes, I've studied the stars for over 35 years, published 17 Una afición muy pequeña, un pequeño pasatiempo. Sounds like you're quite well known. You Sí, must de have regalías, money. Oh normalmente. dear me, no. My field of research has never yielded any kind of stable financial return, nor would Qué I lástima. expect it to. ¿Pero de I qué am vive? nothing but a humble interpreter for the cosmos, working to translate its message so that I may share it with the world. Sí, suena muy hippie. Tell the Cosmos I say hi. Hola Cosmos, ¿cómo estás Cosmos?
The day ¿Cómo te began as despertaste? any other, with blissful, unremarkable routine. I took my usual morning walk around the gardens. Fresh air does wonders for the mind. El aire. Ver el cielo hace Did muy you bien, see anyone probablemente. Penelope and Fitz were in the greenhouse together. I didn't bother them, of course. Hmm. I sat for a while besides the pond in the garden. It's a favorite spot of mine. Eventually, I returned to my tower and buried myself in my studies for the afternoon. Did you use Okay. your telescope yesterday? Lo que me gustaría es que no había mencionado a los demás que entre eso hoy. Estaban tan estoicos viéndose el uno al otro que... Estoicos. Estaban tan impactados viéndose el uno al otro que... Ni siquiera se dieron cuenta que, que el profesor Pointer apareció en su gabinete. Once the stars began to appear, naturally. For how long? I can't say. I've been known to lose hours at my telescope. Did Wow. you see anything? No actual discoveries, if that's what you mean. So you were all alone up in the astronomy tower. Must have been a while before you found out what had happened to Freya. Quite. Normally, I would be the last to find out about such a thing. But a curious tug of fate led me towards the fellow tower later that evening. ¿Por qué iría a la...? I was at my telescope for the majority of the evening, but at one point I returned to my desk to look something up in a reference book. Sí. I couldn't find the book I wanted, so I figured Fiona must have borrowed it. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. Ok. She looked impatient and slightly frustrated. Same as ever then? Quite. I passed her by and went upstairs to Fiona's room. Vio The Hackshaw, door ok. was locked, but I could hear shouting coming from inside. I recognized Gritos. Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. Sí, I had no cierto, desire to invade their esto sí privacy es by correcto. eavesdropping. So I waited for them to finish and come out into Esto the sí es hall. correcto, tenemos la Before I could confirmación ask about the de... book, Poppy grabbed Tenemos my la hand and confirmación took me de los upstairs otros dos. along with Fiona. Bien. It was apparent that both of them had already been crying about something. We went up to Flora's tower. Freya was laying on her back, right in the middle of the room. La puerta Flora estaba and Fitz tirada. were already there. They both looked stoic as ever. Estoico Felix será la and Penny palabra. arrived shortly after we did, and then Fiona went downstairs with Poppy for some reason. I quickly Interesante. decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. Supongo que no tenía nada que hacer en Why la did you leave so torre. quickly? Wasn't there anything you could have done to help? Este asunto era cosa de los fellows, supongo. Don't take this the wrong way, but the whole ordeal is Correcto. fellow family business. I'm quite sure they don't need me getting in the way at a time like that. Puede ser. Y quiere ver su telescopio. Every astronomy tower needs a telescope. I want to try. Bueno, veamos. Está mirando muy al cielo, me parece. ¿Qué onda? It's the tower opposite this one. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Is that a window? I think it is. Is there another room above Flora's room? We should check that next time we're over there. Lo haremos, sí. I can see the doorway. It leads into the hall. The door itself is on the floor, knocked off its hinges. Ah, bien. El cuadro. You can see right into Flora's room. Not by accident. I can see Flora, but she's not looking this way. Behind her is the back side of the easel holding Freya's unfinished painting. Interesante. Can't really see anything behind it. Not from this angle. I can just about see the sky behind the tower. I can't get the telescope to look up any higher. ¿Está fijado? Weird. Qué extraño que esté fijado mirando a la torre de Flora, ¿no? Una completa extrañidad, ¿no crees? Bueno, I continuemos. can just about see the gramophone. Y vemos a Flora. See right into Flora's room. Not by I can accident. see Flora, but behind her is the back side of the can't really see. Y una planta. It's that little plant La with orange plantita. leaves on the window ledge. Una buena y Think it increíble would planta. fall off in the wind. Maybe it's glued down. Tal vez. Y esto, árboles. Or something. Trees. Árboles. For Por some reason. alguna razón. Misteriosa. Isn't this supposed to be an astronomy telescope? I'm pretty sure you need to see the sky for astronomy to work. Me parece que también, ¿no? Así que también.
Así que... I can't move it. I think this is just how it's set up. qué raro. Bueno, vamos a la habitación que no habíamos visto hasta ahora. El ático. Creo que me está mirando con cara al lado, con cara mala. Like a man. Wow. You know, there's a name for that. Sí. I know. It's not quite as dusty as everything else up here. Also, it's not a statue. It's stuffed. Wow, eso es peor. ¿Qué se puede ver? Coming from? It's just daylight, I think. There's a decent gap between those floorboards. Examinemos. Is that what I think it is? Is that what I think it is? ¿Por qué no lo dices? Sí, es el coso de Flora. El cadáver ahí. What is El lugar that? donde murió. Not sure. Some kind of reel? Looks like Parece. it might attach to something. Chisme de carrete. Un carrete de latón con un tornillo en la parte superior. Enrollado en el carrete hay un trozo de cuerda roja y fina. Interesante. Después hay una I bet cajita. it's bones. A skull, at least. You know, maybe I won't open it. No, puede tener algo importante. Un perro. It's a jar. The head screws off. Huh. No pensé que fuera eso. ¿Un cofre? Just dusty junk. Y Nothing cuadros. catching my I'm interest. sorry, is this spooky attic boring you? Kind of. Someone painted out the window. Wow. Do you think it was done recently? No idea. Either way, it's pretty suspicious. Muy sospechoso. Y una cuerda. Nothing catching my interest. Sorry. Kind of. Hombre. Nothing catching. Sorry. Kind of. No parece haber nada más de interés acá. Así que... quiero que nos vayamos. De aquí está el aviario, donde se encuentra nuestra siguiente sospechosa. Sin embargo, me parece que no la vamos a interrogar ahora, sino en el siguiente episodio. Así que me despido. Se despide Bob Sherlock. Nos vemos. Bye, bye.